Ayan, huli na yung Jasper. Oh, ang ganda. Oh, ah, ay. Nahuli oh. Bunganga na daw. Saan ang bunga? Oh, bunganga na. Oopsie. So, ayan, magandang hapon sa inyo mga ka-adventure. So, this video is mamingwit tayo. Ngayon lang tayo mga ka-adventure. Pabalik sa pamimiwas natin. Ayan, kasama. Ang dami kasing trigger ng natin. Busy sa trabaho. Hindi tayo makapag Dito po kayo dito sa lalo lang kami. Try namin mga adventure. Oras natin ngayon. Alas 2:30 na. Umpisa tayo. Galit kasi kami doon sa San Cristobal. Kami. Dalag fishing hunting kami. Hindi kami pinala doon. Kaya hindi tayo nakapag-video. Dala kami pang lure pang dalar, ang dalag. Hindi tayo hindi tayo binuinas doon. Kaya ito, dumiretso kami dito sa spot natin sa Palamba. Ayan, tulay Pag-ibig. So ayan, mamaya sit up muna ako mga kabitso. So Idol Jasper, mo. Oh, kapis yung schedule Jasper. Huli agad. Laki. Yun o. Yan, laki. Lapad. Miss. Puro. Jackpot. Puro mga ka-adventure oh. Puro. Okay. Basa-basa pa tayo ah. 1 point tayo. 1 point na. Uy, babat kaya natin to. Huli natin. Attitude lang mga. Huli. Wow, galing. Wala. Huli do Jasper. Unot siya no. Panis. Dali. Ayun. Okay. Wala mga Jasper. Wow, ang galing. Soke. Oh, puro tiyan tama. Ang klase Idol. Huli ka tuloy. Yun mga kabitsyon. Lapad na naman oh. Laki. Dali. Dali. My goodness. Oh, my goodness ba? Nakapawag goodness ba? Idol ba? Pero buti pa sa Idol Jasper, panay huli. Tayo wala. Huli na naman Idol Jasper. Oh, grabe, nangabuntot ah. Huli. Koy. Aruyo. Dali aruyo mga ka-adventure. Oh, dali din yung Jasper oh. Grabe ba oh. Pati na mo. Naman. Naman. Huli naman ka-adventure. Mas ang dami ka maliliit yung iba. Maliliit yung iba. Pero mga good size na din. Ha? Doon sa taas po. Yun doon. Yan o. Kung yung isda o. Ganyan na naglalangoy o. Nakuha pa na Angat mga Idol. Dalawa. Uwe. Puro ah. Lapad ah. Galing mga ka-adventure. Wow, aruyo mga ka-adventure. Kaso maliit lang. Sino naman yung Idol Jasper oh. Puro na naman oh. Lalaki doon ah. Ka-adventure. Laki. Dalawa.
Uy, dalawa. Uy, laking balo. Laki ng balo, dalawa. Yay! Yay! Laki ng balo. Puting ina. Ang sarap, mga ka-adventure. Laki ng balo. Munti ka na makawala yung balo. Oh, double kill mga ka-adventure. Oh, malupit. Wala mga ka-adventure. Ay, nakawala pa. Say. Uli na dyan, Jasper. Stitcher naman naman mo. Ano, Jasper, dalang pamiwas dalaw. Huli rin, oh. Oh, pula ka na. Huli na sa Idol Jasper, oh. Oh, dalawa, oh. Ang galing. Dalawa. Ulit nga lang isa. Yun, may kinang pa, oh. Tunay. Oo. Tunay na may huli. Tunay na may huli. Dali naman ang Idol Jasper. Uli mga ka-adventure. Hey! Lapad, boy. Sorry mga ka-adventure. Hindi mangyari. Adventure, dali, oh. Puro. Tsa. Sa pa tayo. Dali mga adventure. Puro pa naman. Kaso lang mga good. Ano lang, oh. Mga good size lang, oh. Oo. Let's. Wop. Wop. Dalawahan. Oh. Oh. Lalapad pa, oh. Wow. Ano nga? Ulit pala, eh. Mga ka-adventure, pauwi na kami ni Idol. Anong masasabi mo, Idol? Ayun, masaya pero Masaya. ayos lang. Nakahuli din tayo kahit hapon na tayo nag-umpisa, no? So ayun, pauwi na kami mga ka-adventure. Mamaya na lang natin pakita yung huli natin. Bye-bye. See you tomorrow. So yun, magandang gabi sa inyo mga ka-adventure. Ngayon lang tayo makapag-upload ulit ng ating video. Gawa ng ngayon lang tayo busy kasi sa ating trabaho mga ka-adventure. Ngayon mga ka-adventure, nandito na lang ako mag-shoutout sa inyo sa duty ko. Habang maka-duty ako ngayon, sa shoutout muna ako sa inyo. Kasi kanina may kaunti tayong na-vlog kanina mga ka-adventure. Kaso maiksi nga lang yung vlog natin kasi saglit lang kami doon. So magsimula muna tayo sa ating mga kaibigan na mga vlogger. Mag-shoutout tayo. Saka sa mga solid natin supporters dyan. Magandang gabi sa inyong lahat. So sana natin shout out kay Kasibat Vlog, kay Kuya Bert Vlog, shout out sa iyo. Kay Bay David, shout out. Kay Mami Tuna Channel, shout out sa iyo. Kay Simply Chi Vlog, shout out po. Kay Madel's Life Max Vlog, shout out po. Kay Buhay Angler Vlog, shout out po. Kay Solo Fishing TV, shout out po. Kay Carvinchor Mix Vlog, shout out po kung nandyan pa kayo mga idol. Kay Channel Kasibat Vlog, shout out po. Kay Spurt Fishing, shout out po. Kay Maflis, shout out po. Kay Sabilas TV, shout out. Kay EP Sampaga, shout out po. Kay Genie Family TV, shout out po. Kay Kuya Angler, kay Kuyang Anglers TV, shout out po. Kay Al Cover, shout out.
kay Alas Tenorio Fishing Hunting, shoutout po idol. Kay Turagsoy, shoutout po kay Turagsoy. Kay Ginny Just TV, shoutout po. Kay Rodolfo PH Oy Studio, shoutout po. Kay Junalyn Sabado Manayan, shoutout po madam. Kay Tropang Biwas TV, shoutout po. Kay Mashari Channel, shoutout po. Kay Farming Boy TV, shoutout po. Kay Mil Spear Fishing TV, shoutout po idol. Kay Kahector Adventure, shoutout po. Kay Maricar Jean Gonzaga, shoutout po. Kay Kapanday TV Official, shoutout po. Kay Mr. Tubing, shoutout po idol. I-vlog mo, shoutout po. Kay Vlog 420, shoutout po. Subok lang, shoutout. Kay Baliwasan Jigger, shoutout po. Kay Arnold Privado Vlog, shoutout po. Kay Bulusukan, shoutout. Kay Tigo Namik, shoutout po. Kay Fishing TV, shoutout. Kay Ripax Yaw, shoutout po idol. Kay Kalasag TV, shoutout. Kay Aisa Villa, shoutout po. Kasipag Brother, shoutout po. Kay Genie Family TV, shoutout. Napaulit lang. Kay Banks GTV, shoutout po sa iyo idol. Kay Buhay Senior TV, shoutout po. Kay T-Travel Photography, shoutout po idol. Kay Maricel Iconar, shoutout po. Kay Tito Ato Vlog, shoutout. Sakalims TV, shoutout po idol. Kay Joy and Romel Channel, shoutout po. Kay Gaworks and Hobby, shoutout po sa iyo idol. Kay Aileen Lazaro, shoutout po sa iyo idol, madam. Kay Kuya Jill Vlog, shoutout po. Kay Nelson Kidlat Malupit, shoutout. Kay Yab TV, shoutout. Kay Sergeant Angler TV, shoutout po. Kay Gilbert Adventure TV, shoutout po. Kay Hunguyin Chai, shoutout sa iyo madam. Kay Permindo Kabanting, shoutout po sa idol. Kay Tio Ribs, shoutout po sa iyo idol. Kay Dimsy Hunter, shoutout po. Ang Happy New Year sa inyo dyan. Ngayon lang tayo makapagbati sa inyo mga idol. Kay The Hunter in Peace, shoutout po. Kay Arnel Vlog, shoutout po. Kay Winning TV, shoutout po madam. Kay Kuya Dan, shoutout po Kuya Dan. Kay Daisim Wax, shoutout po. Kay Maricel Albinia, shoutout po sa madam. Kay Lilay Pilyais, shoutout po. Kay Paparik TV, shoutout po sa idol. Kay Jericho Espirito, shoutout po idol. Kay Pon Esim TV, shoutout po sa idol. Kay Bugaong Fishing TV, shoutout po. Albaran Fish Hunting, shoutout po idol. Kay G-Boy Maalam, shoutout po idol. Kay Rochelle Fishing, shoutout po. Kay Edelberto Nirosa, shoutout idol. Ismas Rider, shoutout kuya. Kay Kuya Dubs Channel, shoutout po. Kay Kalabtik Adventure, shoutout. Kay Life with PH, shoutout po. Kay Paring Noy, shoutout. Kay Gisa Vlog TV, shoutout po. Kay Risky Aswar, shoutout. Kay Elio Kitty Max Adventure, shoutout po. Kay Sia Adventure PH, shoutout. Kay Alice Piano, shoutout po madam. Kay Dins Road Trip, shoutout po. Kay Kabato Gaming, shoutout. Kay Cooking with Habayanas, shoutout po. Kay Jiki Fishing Adventure, shoutout po sa idol. Kay Sia Badong Vlog, shoutout. Kay Al Papawis TV, shoutout po. Kay Unofficial Yani Vlog, shoutout po madam. Kay Juby Adventures, shoutout po. Kay Mangyan Farming TV, shoutout po. Kay RSG Adventure, shoutout po. Kay Kabiwas TV, shoutout. Kay Wilderness Philippines, shoutout po sa idol. Kay Baron TV, shoutout. Kay Reggie Vlog, shoutout po. Kay Fish and Cooking with Kalakay, shoutout po sa idol.
Kay Cyrus Neil TV Vlog, shout out. Kay Michael Mitri, shout out po sa idol. Kay Rod Choi Fishing Adventure, shout out po sa idol. Kay Alice Simpleng Ulam, shout out po sa madam. Kay Sunflower Kitchen, shout out po idol. Kay Lin Vlog, shout out po. Kay Reggie kay Risnal, shout out po sa Risnal. Kay kay Arginal ito ba? Kay Jilbong Albino TV, shout out sa kuya. Kay Kuya Dubs Channel, shout out. Kay Daniel Iguna, shout out. Kay Maritis Kitchen, shout out po idol. Kay Baliwasan Jiggers, shout out po. Kay Maricel Iconar, shout out po. Kay Hap Filipino Australiano, shout out po idol. Kay Wonder Explore Capture, shout out po idol. Kay Hunguin, shout out. Kay Dimsi Hunter, shout out po. Nasa likod natin, hindi ko na makita, sana yung iba. So ayun, shout out din kay Albert kay Amber Ichus, shout out po. Kay Rafael Imana, shout out idol. Kay Nathan, shout out sa idol. Kay Talim PH, shout out po. Kay Bia GB TV, shout out po. Kay Domi Catch and Cook, shout out po sa idol. Kay Joylyn Barlam Vlog, shout out. Kay MB TV, shout out. Kay Alfred, shout out po. Kay Nilson Sagon Vlog, shout out po sa idol. Kay Bonbon Fishing TV, shout out po idol. Kay Amber, shout out po sa Amber. Kay Jimmy Fishing, shout out po. Kay Sir Albertos, shout out po. Kay Raisa Adventure TV, shout out po sa idol. Kay Nit Vlogs, shout out. So ayun sa inyo mga idol, shout out sa inyong lahat, sa mga mahal nating subscriber dyan, at saka sa solid natin mga subscriber, sa ating mga silent subscriber dyan. Salamat sa inyong lahat at Happy New Year at magandang gabi sa inyo mga idol. Salamat sa inyong pagsuporta sa akin So ayun, ngayon lang tayo ulit makapag-upload, gawa ng uulitin ko lang, gawa ng busy tayo sa trabaho bilang isang guard, kaya hindi tayo masyado kung kailan tayo makapaglugar lang ng time mga idol. So pasensyaan nyo na wala tayong upload ngayon. So ngayon, salamat sa inyong lahat. God bless.